Evo nas nazad u Thronebreakeru. Treba da stignemo do prijestolnice. To je onako relativno dug put. Ali ovisit će dosta o tome šta sretnemo na njemu. Ovdje imamo neki resurse. Vidimo šta je ovdje. Thought it imperial, but it flew not black sails, but red uns. Deep red, like blood. Where's Janko? Twere dawn I sent him into the fields, but he's not returned. Where's Janko? Janko nedostaje. Da vidimo ovdje. Vlasnik ovog kako to ono... Ovo fali mi riječ, ne znam, ne prevesti. Mlin. Da, mlin. Aha. Dobro, on nam daje neko zlato. Hoćemo mi to uzeti za sebe ili ćemo podijeliti sa vojnicima da im dignemo moral. Pošto je moral loš, mada šta ja znam. Hoće li nam to toliko značiti? 250 zlata, opet je onako lijepa sam. Ajde ćemo moral. Nek bude neutralan. Horns sounded. Meve recognized them at once as those of the Lyrian vanguard. She drew her sword and prepared to face the invader. Yet coming down upon her force were not Nilfgaardians, but bearded warriors clad in leather, horned helmets on their heads. This was not so. The queen could not believe her eyes. Skeligan raiders, this far inland? But this was no time to be bewildered. Meve spurred her horse. It neighed and reared, and then the twain leapt into the fray. Šta je ovo? Napadaju nas ovi skellige ratnici, to jest pljačkaši. Ko bi rekao da ćemo njih ovdje sresti. Opcionalno eliminiši Lipi, gadnom da ovo je Lipi, vjerovatno 150 energije. Pa šta je to? Pitka traje samo jednu rundu, ok, šta on ima? Nakon jednog poteza natjeraj najjačeg unita da ga damageuje za... Dobro, znači ovo je onaj klasičan duel. Pa dobro, možda i on bude pozivao neke... Znači neki najjači unit osim njega. Da li se računaju njegovi? Tako piše. Mislim, ne piše nigdje da se ne račune. Ajde, dobro, vidjet ćemo mi onda... Popalno nećemo imati ništa na borilištu. Radi toga, pretpostavljam, ovo ima 10 poena. Dobro, nije loš. Ja, mi imamo kopiju ovog, da li smo napravili, mislim da jesmo. Što nije loše imati odmah 3 unita. Ajde, tebe ćemo skloniti. Ajde, rolat ćemo pa šta bude, bude. Reynard. Ma nije ubiti. Reynard, what the devil? Sea raiders here! Ovo će biti zanimljivo, jako zanimljivo. Ajde, počet ćemo onda sa ovim Pikemanom. There's not a reason why. Šta ne isplati mi se ništa da boostam jer će ga, mada nije da se ne isplati. Ajde, boostat ćemo ovog jednog. Tako da ću on sad njega vjerovatno eliminisat. To ćemo otkinuti 150, ovaj će njemu otkinuti 9.
Da. Samo si mi štit trebao da se boostaš svaki potez. Dobro. Neću dramera, ako njega pozovem, pozvat ćemo ratni vagon. Pa sljedeću možemo pozvati arbalista. Da ga skini dobro onako. Mada mi njega ako sklonimo, mi dobijamo bitku. Jel' tako? To je opcionalno, ja mogu dobiti bitku na standardan način, tako da ima više pojena od njega. Mada ne znam kako se to može izvesti dok je ovaj na borilištu. Ovo ništa. Za sad. Ajde da pozovem arbalista pa da naštetimo. Mogu bi ga onda boostat. Na arbalista, ali recimo boostam ovog. Šta će sad biti? Ćemo ono bojicu? Ja, trebao sam i ovaj prebac skoro da vam više kidaj. Možemo to ostaviti za sljedeću turu. Šta će biti? Random. Ja je baš arbalista. Dobro, ko je ovaj X-Men? Kad god mi takes damage, boosta njega za 1. Ma ne, možemo mi ovo izgleda, možemo dobiti, ja mislim, jedino ako ovo sklonimo. Dignut ćemo baner u gornji red. Arbalista. We'll ransack your temples, wipe ourselves on your vestments. Ko je zadova? Šta je to bilo da sam... Dobro, možda bi treba arbalista sad vratiti. Jer inače će mi ova propast. Nema nikakav boost, ništa, dobro. Da, ima i to, znači... Njegov isto tako... Što ovaj radi? Odlično. Opet ćemo biti meta. Tako da, sad možemo iskoristiti priliku pa pozvati ovog... Jer će on preživjeti ovu rundu, pa ćemo imati njegov order u sljedećim. Da li da boostam sada, ili ostavit ću za sljedeći put. Nećemo sad opet ništa. Team. Olga Blackhand's taking on new swabbies. What do you say? Dobro izgledaju veliko. Slike su onako fine, da vidimo. Da, arbalist odlično. Arbalist at your command. Sad ćemo pozvati još jednog. I'm a one, sir. Pa ćemo onda i boostati jednog od njih. Nek nam... Spravo neću njega, nek oni stoje, oni mogu hidati dodatno. 64, da li ga možemo staviti? Ja se nadam da možemo. What is it? Ovo nama čini uslugu sam i liku. Komu je otkine? Ajde, ima veze, nisam najbolje to upratio. Imamo ovdje boost. Da li ovo iskoristimo? Otićem jedan arbalist. To ne mogu promijeniti. Ma hajde, moram pozvati ovog što da radim. A time to reap, a time to sow, and a time to die. Dobro. Ja mislim da ćemo mi ovo dobiti. Got a bad case of rollers back. Dobro, znači ovaj će njemu sad skinuti 10. Ili ne, možda čak... Ako ja odlučim ovdje da boostam... Što da ne? Boostat ćemo ovo njega, ili... Ako boostam arbalista, njega ću onda to znači da ga žrtvujem u isto vrijeme.
Nemoj zajedno, što ćemo ovog nek nam arbalest ostane. O, 16. Tako će biti i za 2 runde. Nema sad ništa, okej. Should have listened to me old lady. Ja, You wanna pass, you gotta pay. Can't let you through elseways. da li će to moći? Ja mislim da hoće, da vidim. 11, 6, odlično. A da, moći. Ne, neće. Ostao jedan potez. Pa dobro, hajde. Ništa, moramo pokušati ponovo. To je vamo dole, dobro. Treba malo razmisliti o nekoj strategiji. Dobro, ovo odmah mijenjamo. Vegenburga isto. Da li da Reinharda uzmam? Evi bubnjari isto tako su dosta... Neću reći pa... Možda je bolje da oni ostanu sa 6 poena, on će obično imati nekog jačeg. Ovo... Nisam siguran da nam pomaže deploy. Toliko... Pa čak i ovo... Zamijenit ću ova relika. Dobro, ovo može. I ništa, naćemo jednog bubnjara. Ma ne, Reinhardt će skloniti, nemam nikakav order, osim njih. Pitanje je da li će oni ostati uopšte na terenu, mada možemo to nekako možda izmanipulisati. Hajde, ostavit ćemo ovako, hajde vidimo šta će biti. Reynard, what the devil? Sea raiders here! Oni bustaju sami sebe, što znači da će u jednom trenutku oni postati definitivno najjači karte na borilištu. Oh, Lyrian Ja ću lummoxes. početi odmah ovako i odmah ću bustati. Da. Ariel's been chosen. The gods speak to him. Dobro. Znači ja sad ako ne uradim, mislim da mogu da ne uradim ništa. Moram uraditi nešto dobro, nemam boost, tako da ovog moram preskočiti. Ali pozvat ćemo ovaj vagon. Dobro, sljedećim će već ovaj biti najjači. Gods are with us. Kada uslovno da ja ne pozovem ništa jači, morat ću. Kako stvari stoje. Mada mogu žrtvovati ovog jednog pajkmena. Pomaćemo ovo gore. Pa ćemo... Valdenin sa Vigenburgom. Ovim arbalestom. Hajde otićemo. I'm a wolf. Arbalest. Skini koliko možeš. Ti ćeš biti gotov vjerovatno ovu rundu. Možda i neću ako ja odlučim da žrtvujem nekog drugog. Sad opet je tu duel između ovih dvije karte. Bravo. Ajde, neki arbalest ostao. Mada opet je on najjači u ovoj rundi. Ali to nam omogućava da pozovemo jednog njara. Arbalest će sad past. On nek padne, nema vezi. Sad ćemo već početi uništavati sve. Ransack your temples! Wipe ourselves on your vestments! For blood! Okej. Idemo još jedan bubnjar.
Army's a waste of time for one like me. Pošto će oni... Jesam imao boost? Ovo nije ni važno. Dobro. Give us all you got! Pa možda je dobra ideja da ne boostamo sad nikoga. Dok on uništava. Znači imamo 2, 4, 6. Može arbalest još uvijek. My spirit's willing and Nećemo how, nikog but boostati. these damn boots are killing me. Odlično. Ovako nakon uništava i svoje unite. Ovamo je opet najjači. Znači ja sad mogu pozvati recimo i ovog Sightmana. To ili mogu arbalest, ma ne Sightmana ćemo. There's a time to reap, a 2, time to 4, sow. 6, and a time 8. to die. I boostat ćemo... On će se svakako boostati obojica, tako da jednog ćemo žrtvovati da mu sklonimo ovog ili da mu ga bar naštetimo ozbiljno. Ovo se definitivno može pobijeti, samo je potrebno imati pravi pristup. Sailed into troubled waters, mate. Dobro, mi ćemo vjerojatno i sad izgubiti jednog Sightmana, što nije toliki problem, ali iskoristit ću bubnjara da pozovem jednog arbalesta. Mi ćemo pozvati još jednog arbalesta. One bullet's all I need. A dobro, Give me a target. šta se radi? On nema nikog ovdje, nema onog što se booste kad on primi damage, nego samo kad ja. Dobro, imat ćemo još neka 3 poteza, da mu sklonimo. What is it? Dobro, sad nećemo ništa raditi. Ovaj sa 14 nek mu našteti. Reynard će... Her Majesty knows what she's doing. Reynard će osvježiti njihove abilitije. Aye. Super. Got any victuals? Dobro, mislim da možemo čak pobijeti ako ga i ne uništimo. Ovo ću ostaviti za sljedeći potez. 25. Pa da, naravno, ne vjerujem da ćemo ga moći uništiti, ali mislim da ga možemo pobijeti. Da, ne vjerujem da ga mogu uništiti. Nemam... Jednostavno nemam toliko ovih... Should have listened to me old lady. resursa. Koliko sreći. Pa sve na njega, jel moguće? Ali džaba opet neće biti ništa. Ali mislim da je to dovoljno za pobjedu, a? Olga Blackhand's taking on new swabbies. Ma da, What do you say? pobjeda. Dobro, nismo ga uspjeli uništiti. The Skelligers fought hard, fought bravely, brought mayhem. Yet the Queen's ordered, disciplined force won the day. The islanders seemed entirely undismayed at their defeat. A trait of theirs, I must admit, I've ever admired. Well, you're right scrappy for landlubbers. Let me Goodman applaud you for your pluck, Queen. When we sup, me and the lads will drink your health. Pa šta, njima je ovo kao neki sport, a nije ono što smo napali, nije problem. Eto, vi ste pobjedili, čestitam. Šta je ovo, neki trinket? Medvjed. Kako ćemo postupiti prema njima? Ćemo ih krenuti protiv Nilfgaarda ili da ih kaznimo? Ma, idemo ih kazniti. Kraljica ne toleriše ovakvo ponašanje. Neozbiljno. Our health you shall drink indeed, but with water, not wine, to wash down stale bread. In irons, all of them. The Skelligers roared and raged, but their protests were for naught. They were prisoners, and as such they trudged at the back of the Lyrian column, their chains ringing, frequent curses uttered under their breath. And thus shame, not glory, became their lot. Šta ti misliš, doći tek tako u nečije kraljevstvo i pljačkata onda kad fasuješ?
Kao mi ćemo piti tvoje zdravlje, jel? Ne može to tako. Ajmo ovdje da pokupimo resursa. Pa da nastavimo put. Here the damage seems not so great. It appears Nilfgaard's not yet turned its forces towards the capital. We're likely to encounter no more than pathfinders and foragers. So I hope. Ali vidjet ćemo na što ćemo naletjeti. Ne bi se ja nešto opuštao. Ovdje nema ništa, očigledno. Kakav je ovo kamp? Ništa posebno. Samo još malo resursa. Vidimo na karti gdje se nalazimo. Pa dobro, hajde tu. Prešli smo 1/3 puta, hajde, moglo bi se reći. Evo ovdje nas čeka neki događaj. Ajde vidimo prvu kampu da li možemo nešto možda unaprijediti. Šta je ovo? Komatent. A uspod da vidimo ovu kartu. Gdje nam je? Pretvori damagenog unita u medvjeda. Medvjed ima 22. Dobra je ovo karta. Ali samo protiv nekog ko pravi damage. Suprotno nema neki baš koristi. Mada ovo je dobro, može se aktivirati na protivnika ukoliko ima neku kartu koja ima onako zafrikan efekat. S tim što ne može raditi na bossovima, naravno, ne bi imalo smisla. Pa volio bi je probati, ajde ovako ćemo zamijeniti ovaj rog. Pa ćemo vidjeti kako će to izgledat. Šta imamo ovdje? Evo možemo povećati broj trinketa na 3, pa hajde vraćamo i to. Ajde vraćamo. I vjerovatno poslije toga više ne možemo ništa, ali nema veze. Svakako i nemamo neke... Ovo mi smo sve manje više uzeli, imamo ovo ovdje. Da dobijamo jednog rekruta, pa se svake borbe, to isto tako resurs, znači ovaj ovdje, koji služi za pravljenje karti. To je to, pa vjerovatno su to ti upgrade za ovaj prvi chapter, prvi akt, kako već. Mi smo svakako blizu kraju, pa onda u drugom otključit će se vjerovatno neki novi upgrade. Da vidimo šta je ovdje dole. Prvo da malo updateujemo mapu. To je još neka puzla koja će malo sačekati. Da imamo i ovaj ovdje dio. Pa vidjet ćemo, ajde, svakako idemo ovuda, pa možda svratimo. I ovo ovdje je interesantno. Vjerovatno neko opcionalno područje, ali vrijedilo bi provjeriti, ako izgleda zanimljivo. The Nilfgaardian invasion necessitated certain steps. Meve had dispatched scrolls to her garrison commanders, based upon which they were to announce general musters. She'd hoped that by the time she reached Krydam, fresh recruits would be waiting to join her growing force. Alas, the commander of this fort, one Sergeant Griggs, had only bad news. Your Majesty, I've not the numbers to man the walls even. The call to arms brings few new recruits and more men desert each day. Folk are terrified something awful. They don't believe in victory. Pa normalno. Ja ih ne mogu kriviti. Ali Meve je malo strožija od mene. Da održimo govor, da vidimo hoće li to imati nekog efekta. Da više platimo. Ali da ih pritisnemo. Ako ih pritisnemo, vjerovatno ćemo izgubiti moral. Ajde vidimo šta će govor. Kakav će efekat proizvesti. They don't believe in victory? The queen rose from behind the table, toppling her chair. Then let them hear how I smashed the Blackclads at Dravograd. Quick as can be, the commander gathered all Krydam's inhabitants in the central square.
Meve stepped out in front of the crowd and recounted her most recent victory. The folk of Crydam listened with bated breath. And so, we must stand together. Fight, arm in arm. Be a wall against which black-clad hordes will be dashed. Sviđa mi se ovaj način kako je ovo napisano. U smislu da ona ne drži čitav govor. Ja kažem, nije čitav govor zapisan, nego samo ono najvažnije, to jest ono, taj sam kraj. Definitivno bi ja tako radio. Da ne smara, čitao cijelu u ovom slučaju publiku, to jest igrače. Sa čitavim govorom koji svakako nikog toliko ne interesuje. Ono što nas interesuje jeste kakav efekat ima. The townsfolk responded with thunderous applause, yet enthusiasm is rarely long-lived. That born of Meve's fiery words had dispersed after but a few days. No new volunteers joined the garrison, and the townsfolk hid from Sergeant Griggs to avoid being pressed into service. Neither the town's nor the Queen's own company were reinforced, and Meve left Crydam angry as a wasp. Šta je ljuta kosa napustila to je selo valjda ovaj. Dobro, ali morao gore. Hajde. To je neka utjeha. Šta ćemo? Nisam vidio da li smo imali neku, da li smo dobili neki boost, možda dobri kruci. Možda neki manji. Šta je ovdje? A contract on a monster. Interesting. Da li smo dobili neki? Možda na mapi neki update, ništa. To nismo dobili neku. To je mapa. Ma ništa. Pa to nam ne znači onda mnogo. Hajde da vidimo kod ovog kovača ima on šta. Ništa. Something's wrong at Abbott's Ravine. I heard whinnies and screams at first. How all's gone silent. Šta je neka riska? Why ever do the gods punish us so? To be cast out by Nilfgaard. To je vjerojatno to Night on mjesto. the Eye Road, a day afore last, claimed the beasts called a girly Gdje se Cora or nalazi some sort. ta zverka. Ovdje možemo podignuti moral, to nam ne treba trenutno jer je moral na maksu. Pa da vidimo sad. Moguće da je to ovaj ovdje dio. Ajde tu da istražim. Da vidimo samo kuda možemo prići. Da, ovdje dole. Ako nas umeđu vremenu nešto ne prekini. On their way to the capital, Meve and company happened one fine day upon a lone rider. Had I been at her side, I would immediately have recognized his passionate gaze and altogether chivalrous mien. Identify yourself, sir, and your intent. Ake of Denell I am dubbed, and my design I never conceal. The good book says the world is a garden which the gods once conferred upon man, and we men have this garden neglected. In consequence, all manner of filth has made its lair here. Drowners, ghouls, and other kobolds. I have sworn ne'er to rest until the day when, with the gods' help, I have rid the world of these beasts and pests. I wander all lands, seeking out evil and facing it in mortal combat. Pravi vitez. Hoće da očisti svijet od zla. Who do we spy? A knight errant? Just as likely a madman. How goes your hunt? Caught the trail of any monster? Monster? Too fair a term by far. An exceptionally vile worm has made its lair in nearby caverns. It is said to be the very distillation of filth. A slithering horror. A mélange of the macabre. Its head, that of a wild cat of Ophir.
its maw full of spiked teeth. The wings of a bat it is said to have, the tail of a scorpion, and from it a thick venom drips. Learned men call this variety a manticore, or mardiacore. Perhaps it would be most prudent, then, to send for a witcher. Kakav witcher? Pa vidiš da je ovaj vitez spreman da se suoči sa svim. A witcher? Soulless automatons they are, all, feeding on common folks' fears. What they demand gold to do, I perform without demand of any coin. Ja, on radi džaba. Sir Ake, far be it from me to discourage you. Your endeavour is noble, no doubt, but from what I have heard, manticores are exceedingly dangerous beasts. To defeat this filth alone could be a difficult task, I'll not deny. Yet try it I must, for it is what I have sworn before the gods. Oći ću i da sredi mantikora. Ajde, pridružujem se onda. We shall help you find and fight the manticore, provided you then pledge to help us fight an even fiercer and filthier beast. Ja mislim na Nilfgaard, naravno. Of course, my lady. Yet what manner of horror is it? A viper? A griffin? A drake of some rare form? Were it only. 'Tis a beast of 1,000 heads, covered in black armour, its fire consuming whole villages. Noble lady, I know bestiaries only in parts, yet I've seen some of the world, and never have I heard of such a terror. You need but look about you, and spot Nilfgaard's legions. Šta je, to te ne motiviše? Devastating. But you must forgive me, your grace. This struggle between realms is not one to which I can lay a hand. Prošli put ja sam ga pustio, nisam htio ga tjerat ni na šta, mislim, tjerat. Sad ću mi djelati u neko tjeranje ili samo bolja ponuda. A manticore. How great is its appetite? How many men does it fell, in a moon, let us say? It changes. At a time when the horror broods, it may be as many as 20. I see. As now you must. Nilfgaard in my capital could mean as many as 20,000 felled. Ja. You live to fight evil, injustice, do you not? You can fight none greater than by doing so at my side. The manticore, your grace, must fall first. As to what happens later, I shall need to consult the good book and petition the gods. A dobro, hajde, pušteno, nije problem, riješit ćemo mantikora pa ti razmisli. Ake of Dennis, kako reći ovo sad, da ne lupam. Agreed, so be it. This monster, where lies its lair? Where does it prowl? To the north, my queen. A few leagues on. Dobro. Dobro, da vidimo kakav je on. Ovi heroji obično su onako dobre karte, pravo. Snaga 9. Kad god neki saborac primi damage, uvećaj sebe za 1. S tim što strengthen self, ja mislim to nije nikakav boost. Što je ovo? Ajde prvo da vidimo ovo, znači strengthen increase, da, to je znači njegov base power, to nije boost. Postoji razlika. E sad, šta je ovo? Ako se bori protiv čudovišta... onda ima deploy. Damage enemy unit. Predictions power. Minimalite damage strength. Dobro, to je jasno. Divine inspiration. Ako ima mantikor, trofej na igralištu. Takes damage... jača sebe za 2. Ako se bori protiv čudovišta, ima mantikor trofej, što onda bude damage enemy za power i self za 2, pa to je onda najbolji. A mantikor trofej, kako se protivnik pojavi na borilištu, damage-uj ga za 1 ili 2 random order, move to the other row.
Po, vidim ovo loša karta, ali gdje će naći? To bolje kad ovako ubijemo mantikora, pretpostavljam. Dobro, imamo prostora da ubacimo još jedan relik. Ubacit ćemo ovu. A ovdje dole, umjesto, recimo, jednog bubnjara, bacit ćemo njega. Što je sad? Imamo max value. Eto, bubnjara i onda smo na isto. Dobro. Da vidimo. Not a scrap. Dobro. Vjerovatno je taj Wyvern ovdje. A whole village. A ko je to radio? Mother, look upon these stricken souls what suffered evil. Protect, console. Not a scrap. Nothing to bury. Blood's all that's left behind. Mijenja se atmosfera. 'Tis in these ravines. The beast is near. I sense it. Da. A on je ovdje. At the furthest depth of the winding, gloomy canyon, scouts found the maw of a great cavern. Among the boulders outside it, whitening bones lay strewn. Ake dismounted and drew his blade. By the god's grace, we've found the beast's lair, He said, lifting his gaze to the heavens. We need them but to extend their favor as we battle the filth. Ajde, idemo napast. Meve cast a critical eye at her shield, wood clad in leather and thin plate. Enough to stop a sword, certainly, but would it protect her from a beast's raging blow? Noticing her hesitation, Reynard approached the queen and said, Your Grace, none will utter a disparaging word should you step back. But they will think them, replied Meve. and that's bad enough. The war has begun. I can't appear weak to my fighting men. Without awaiting an answer, Meve strode into the cave. The rest of the company followed, equally full of fear and faith in their queen and commander. Moments later, a great and powerful roar filled the cavern. I tu kreće bitka. Da vidimo, specijalna pravila, eliminiš mantikora, to nam je glavni cilj, 45. Pa je dobro. S obzirom da ona imao koliko, 150, 120. Ovo se ne čini toliko strašno. Ake je tu, dobro, Reynarda ćemo, ovo je skraćena borba, nemamo nikog trenutno sa orderom, imamo jednog bubnjara. Mazminča, imamo i Vegenburga, pa dobro, da mijenjamo Sightmana. Može. A samo šta je s njim pointa? Vidi. Ovo je zanimljivo. Ja sad ima... Ovo je baš zanimljivo. Lijeva noga. Desna noga, to je desna iz naše perspektive. Šta je mobile? Ne može se pomaći, ne može biti mood. Dobro, svaka 4 poteza, damageuje sve. Na range roll za 2. Damageuje sve na melee roll za 2. Sve unite. Da to znači i svoje. Svaka 3 poteza uništi. Ništa mi unita koji je najviše lijevo. Kako god mi moves, damage it by 1, dobro. Da vidimo ovdje. A ja, ova krila miču. Dobro, šta radi? On damage cell za 6 kad god je uništen ovaj jedan drugi njegov dio tijela. Detuš mi wins the battle. Biće ovo zanimljivo. Pa ne znam šta da zamijenim. On se računa kao boss, jel?
Boss, da. A će nam karta ne treba, osim ako on izvuče nešto, valjda će izvući. Tako da ću zamijeniti ovaj relik, hajde. A ostavit ću to pa ćemo vidjeti. And I beheld the beast! Profane horns didst adorn his wicked brow! Hajde vidjet ćemo te. Biće ovo dobra kombinacija ako... ne može na boss. Ili imam boss? Ne, human. Ako uspijem njega ojačat, pa ga vratiti, ja ne znam da li će... Mnogo kad ga vratim, da li će mu base power ostati. Trebalo bi doći. Tako da on bi trebao možda biti prvi. Da imamo dovoljno vremena. Ništa ovog totalno lijevo. I to o tome moramo otračunati za tri poteza. Evo, pozvat ćemo ovog Pikemana pa nek uništi njega. Nije problem. Pozvat ćemo Vegemburga onda. S njim ćemo otvoriti. Ne brin se ti ništa. I... Ajde, nećemo to sad. Ko je tu? A ja, on ima kad god se pomakne, on repom skida jedan. Pa sad ćemo njega opet dignuti gore. Znači, vrlo teško ćemo mi sa Vegemburgom skupiti neki armor, ali... Samo malo vidim uništava. Uništi... U Meliru, pa dobro. Ali i to je opet teško nekako. Teško je to isplanirati, kako šta. Ajde, pozvat ćemo ovog. A treba sam ga možda dobro. Daj da mu uništimo sad će on nešto uništiti ovdje. Sam ne znam kad, znači on uništava na početku poteza, a ovo je opet na početku. Sad šta je ovo dvoje prvo? Će li on mene prvo njih ispremetat ili će ga prvo uništiti? To nisam upratio. Mogu bi mi uništiti njega, što mi se... što ne bi valjalo. Osim, ako ja ne uništim njemu ovo. A kako to mogu raditi? Pa da vidimo. Znači, ako povećam ovo gore, imam boost, to je 1 armora, dignem ovo ovdje, to je 2. Pozovem ovo, to je 5, on je gotov. Tako da idemo tu onda raditi. I pozivam ovo ovdje. Mada možda sam mogu i s ovim, ali nema veze, hajde može ovako. Odlično. Dobro, bar nema sad te stalne dosadne štete, mada i ovo je, kida se ima po 2. Ali mi imamo i zamku, jeli? Onda ću imam dobiti 5 štete. Ma neko njih premeće, hajde, nije bitno. Dobro. Ovo nije bitno, on će svakako i meni poništavati ovdje. Imamo Reynarda da opet Vegemburga aktiviramo, tako da pozvat ćemo ovog. Nema ništa više, tu ćemo završiti. Dignut ćemo i ovog, što fali. Beware! Its tail flows with deadly venom. Kidamo ga. Dobro. Šta sad, hoćemo li... Imam opet dovoljno vremena. Random enemy, dobro, nije problem. Ajde da pozovemo ovog. Pustit ćemo Vegemburga. Pet amralni ovizor je prvo ovog prebacio. Ja bi možda mogao sad... Ma ne mogu još maknuti.
krila, nisam siguran. U stvari i mogu. A ako pozovem... mogu ja. Mogu ga arbalistom ajde vidimo ovako prvo. Odlično. Arbalist at your command. Šta da mu skinim sad? Da mu skinim ovo krilo ili... Da, uništit ćemo ovo, tako da onda što god pozovemo Meliru, on neće to micat. 1. Gledaj sreći. Mislim, nije sreća, hajde, znao sam ja šta me čeka. Mogu ja pozvati do jednog arbalista, recimo ovdje, pa da mu uništim. Armor wars. Ovo, nije važno, može i tako. Super. A, on je propustio. Znači, sad ja igram, pa šta uradim. Ajmo... možemo li ovdje, ne možemo ovdje ništa. Ali kad pozovem Reinharda, moću ovo dole vratiti. Ajde, pozvat ćemo Reinharda. Odlično. A, ne može ovom. Ajde, nema veze. Igrat ćemo ovako. Da li da mu skinemo? Ovo dolazi za 2 poteza. Ajde, ovako ćemo. Aha. A da se nadamo sada će biti nešto... odlično. Iako je sad pitanje da li da ja uništavam tu. Znači on prima 6 za svakog što mu uništimo ovo. Znači ovdje je 18. 18 i... Da li ću ja pobijeti borbu ako ima više poena od njega? To je dobro pitanje. Ovaj dobro bismo morali riješiti. Mada. Ili barem da ga naštetim. Ajde vidim, ajde naštetit ću ga. On prima... Ima 21. Nisam ništa odigrao. Hajde vidimo, ovo je rizik sad, ne znam šta će se tačno desiti, ali... 16, to je odlično. A to je pobjeda. Da, baš onako kako sam ja i mislio da je... Jes pobjeda. Kakva crna pobjeda, ako ga ne uspijem. Sad jedino da se nadam da će arbalist skinuti njega barem. Koliko mi treba? Oni kidaju 2, znači 3 pogotka. Mada mogu ja odigrati ovo. Lijepo. Ne mogu ništa. Dobro, popustim potez, okej. Ne idemo njega. To je to. I u sljedećem potezu pozivam arbalista da ga završi. Bravo. To nije bilo baš lagano, ali realno nije ni teško. Pobjeda. With Ake at their side, the Lyrians fell the mantikora. Later it was said the beast's dying wail, multiplied and strengthened as it passed through the caverns, could be heard as far as Spala. Now pray reveal, have you made your decision? Will you swear to serve me? Are you prepared to take an oath? I am not, your grace. I can serve only the gods. Šta neće? Yet you seem to hold them in low regard. I noted monastic silver in your wagons. A war is on. I must have the means to pay all new recruits. My lady, my pockets needn't concern you. I do not fight beside blasphemers. Znači, kartu gubimo, nećemo ga zadržati, to jest neće ostati s nama, zato što smo u onom manastiru prije koju epizodu.
uzeli zlato, a nismo ga vratili nazad, jer smo se pravdali, jel da nam treba novac za ratna vremena. Eto, to su te posljedice koje odluke nose, ali to je čar igre. Ake spurred his mount and disappeared in haste. I know not what Meve thought. Perhaps she felt some pangs of conscience, though she might also have merely shrugged. Šta će? Svako ima pravo da bira. Mi smo dobili mantikor trofej, ovo je čavo čizma, vjerovatno mi njena. Ovo je dobar trofej, da vidim samo ako ga uporedimo sa ovim koji mi već imamo. Znači on ostaje na terenu, što ovaj daje? Ovaj nam smanjuje cooldown njen ovog našeg oružja za 1. A ovaj damageuje... Tu je to negdje. Tu je to negdje. Ja mislim da mi ovaj sad malo bolji, zato što on pali ove loyal ability, a mi imamo dosta unita sa loyal 5 arbalesta, imamo 5 ovih sightmana. Tako da rekao bi da nam taj više služi. Ali za neke borbe vjerovatno ćemo koristiti ovaj mantikor. Vraćamo se nazad kao pobjednici. I što nam sad preostaje? Preostaje nam da idemo pravo prema prijestolnici. Sad vidim šta je ovdje. A ništa obično. Obični resursi. Znači tu smo eto manje više na pragu prijestolnice, ne treba nam vama još mnogo. I onda ćemo zaključiti ovo poglavlje. Da li će to biti u sljedećoj epizodi? Ne znam, teško je reći, ali eto, ajde da kažemo, možemo se potruditi da bude tako. Ovo je svakako trebalo onako malo duže nego što sam imao u planu. Hvala što ste bili tu, pretplatite se na kanal da budete u toku sa sljedećim epizodama, pa se onda vidimo u novoj epizodi.